जीतेगा तो हारेगा तो लेकिन वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा। निर्वाचन करते হবে অধিষ্ঠিত কিছু নির্বাচন করতে হবে ভাষা আন্দোলন ভাষা সংগ্রাম ভাষা বিক্ষোভ ভাষা যুদ্ধ আমার ভাষা উঠে কিছু নির্বাচন করতে হবে 멋지니하 지니 샤손 멋지니하 지니 샤손 멋지니하 지니 샤손 은나님 나셴나가이 Chini to phaboro tongnai kisi sarangni bagai to phano den ba phalai sibil no to bogai to phano no ko chagri boy saisung sakai sanu bushba hamoi mana 샤손 멋지니하 지니 샤손 멋지니하 지니 샤손 은나니 나셴나가이 Chini dofa bahai tong mani tabuk jeng boro sok baikha tabuk jeng boro sok baikha gugun dofa bai thungjangman tabuk he dofa se komorna naikha tabuk he dofa se komorna naikha 멋지니하 지니 샤손 멋지니하 지니 샤손 멋지니하 지니 샤손 은나님 나셴나가이 멋지니하 지니 샤손 멋지니하 지니 샤손 멋지니하 지니 샤손 은나니 나셴나가이
Agreement na sa terus na marona. Prasaya ko na terus na marona. Aga si coba ko tor chole na ka. Coba ko tor chole na ka. Malaki kita নিজে কত ভাবে কোন কথা নাই আমরা জগলা তুই তাবু জেরা ফান খানেরামা আনি ব্যক্তিগতভাবে তংনাই রংনা তিনি অ্যাকচুয়ালি তিনি মহারাষ্ট্রে দাবি মুম্বাই তিনি ত্রিপুরাসা এগর অব দাক্তি দাক্তি ইমপ্লিমেন্টেশন খাইনানি বাগৈ এবং जों नायो दाक्ति दाक्ति चिनि बिसि इलेक्शन गोबां मादरे बिसि इलेक्शन खालाय जागिया अबनो दाक्ति दाक्ति खालायनानि बागै चिनि आन्दोलन এবং 125 अमेंडमेंट अफ बिल न दाक्ति दाक्ति पास खालायै एडिशनल डायरेक्ट फंडिंग जों मारना हिनि जों तिनि दाबि खालायै चिनि तिनि रैली और रैली तिनि गोबां मा बर' खायजा এবং जों वानसुगो चिनि सातचान ब्लक चिनिया प्रत्येकटा सारा त्रिपुरा राज्यगो प्रत्येकटा ब्लक जों डेपुटेशन दिनाय এবং गोबां मा बर' तिनि अ दाबि नतयै फायलायजा ताबुकसे पर्यन्त 500 600 नि एबा बुंखा तेबो फाय दङ तेबो फायनाय जों वानसुगो 1000 कासा कासि हमनाय हामबाय मुलुगान सुखानि दिनै गभर्नमेन्ट थाङो आदन बागैश्री मेम्बार आदन की जो तो जाओ ए जा देखो सारा ए আমাদের অতি সত্যি বিজেপি সিলেকশন করতে হবে ত্রিপুরা সাহেবের ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে বিল পাস করতে হবে আমরা মাঙ্গে পূরণ করো मीडिया नाइटों नाइरोना बेलाके हामबाय जों ताबुक सातचान आरडी ब्लक भिडिअ बाय मालायखा এবং চিনি যে মেমোরেন্डाम যে তিনটা দাবি দंमानि নাম্বার 1 ত্রিপুরা একট অবনা দাক্তি দাক্তি মাখাইনাय নাম্বার 2 বিসি ইলেকশন অবনা দাক্তি দাক্তি মাখাইনাय এবং 125 अमेंडमेंट बिल न पास खायै डायरेक्ट फंडिंग सुनो मारनाय हिनि चिनि दाबि अ तीनटा दाबि न जों तयै तिनि भिडिअ न फायका थ्रु भिडिअ नि बिसिंते गभर्नर न थांनाय এবং जों अ जे दाबि जे दिल्ली चिनि बुबाग्रा कक सालाय दंमानि अ दाबि जाते दाक्ति दाक्ति इमप्लिमेंट खायै चिनि त्रिपुरासा हामक्रायनि बागै चिनि त्रिपुरासा मोथां जाग्रानि बागै जों अ दाबि खालायलाय दङ এবং এতদিন ধরে जों मुखा বিভিন্ন বার जों आंदोलन खालायका बिसि इलेक्शननि बागै ताखोनो कोर्टनि पर्यन्त राय रेखा डिसेम्बर अंगायनि ताक पर्यन्त कोनो डिक्लारेशन खालाय जागिया बिसि इलेक्शननि बागै अबनि बागै चिनि दाबि এবং 125 अमेंडमेंट बिल आगे चिनि बीजेपी सरकार जे तंनाय ब्रक साजा जे 125 अमेंडमेंट होनाय কিন্তু তাক পর্যন্ত খালাই জায়গা অবনা দাক্তি দাক্তি খাইনানি বাগৈ जों তিনি মেমোরেন্ডাম সাবমিশন খাইকা এবং অবনা जों वानसुगो दाक्ति दाक्ति खालायरानानि बागै এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যগো প্রত্যেকটা ব্লক जों गोबां गोबां खालाय ब्रक थाङै चिनि अ जे ত্রিপুরা सा दाबि अ दाबि न माननानि बागै जों दाबि खालायलायथों अरो आनि लगे दङ चिनि प्रेसिडेंट এবং যত চিনি वाईटीएफ टीडब्ल्यूएफ चिनि मथानि যত লিডার রক ফাইজাर এবং जों बायथागो जों सानि मुसुङो ত্রিপুরা सा एक এবং अ ত্রিপুরা एकटनि बिसिंते चिनि दफा माथां जागनाय हिनि चिनि बुबाग्रा सामान बिसिंते अब दाक्ति दाक्ति खायरानानि बागै जों चिनि गवर्नर এবং चिनि अमित शाह जी मोदी जी नि बिसिङाव जों साख्लायनि मुसुङो जे दाक्ति दाक्ति अबनो खायरानानि बागै हामबाय।